A onda do nje dođe mesto za veš mašinu. Koja ima toliko širine, samo može ona gore što se otvara, a ne može ovo. Pa što? A što ne bi moglo ovo, šta? Ne može. Ko Merio pa merio ovaj. Može, i bio lepo. Meni ne treba ta kadica. Treba nama. Bolje je kad ima, bolje je kad ima. Ne poliva po celom kupatilu. Kako kod mene u Banatu ne? Veliko je kupatilo i nemaš veš mašinu. Bolje je ipak kad ima. Ne. Ja kažem Ljubinko, on kaže kadica, šajba. A ovamo desno, odnosno pravo, jel? Dete šolja. Da. Ili ova popored veće šolja. Da, ovo je pravo. Da, tako. Logično bi bilo. Kad se otvore vrat, tu bude lobo. Pravo na ovo. A tako je. Vrata se otvaraju ovamo. A on je meni pokazao da će biti naspram tih vrata veće šolje, što mi nije u redu. Ne u ćošku WC šolje, sigurno. Ovako, jako desno. Nikad ne znam čak su šta kadica. Ne. Nešto mi gorkova čegirica. Meni ne. Gdje ima olive? Dobro, hoćeš ti malo olive? Malo. Sve sam ja. Malo. Ajde, evo, odlično. Stvarno je lepo. Ajde. Neću odlično. Ne moraš. Izvoli, mama. Druga, potvjerila te. Buduća prije. Koja? Ljina sestra loša da te sa Banata. Berica. Što ne dođe poput meda nikad? Što ti njoj kaže? Ne. Možeš tako? Može. Ja sam sad nemam više od medola uopšte. Ja znam, treba se natočiti. Treba vidjeti jer ima klasičnih teglica. To. Pa da naspem u njih. Da naspem u njih. Što ima dole normalno, neće čini ima još neke klasične. Nema onakvih duletovih, nema. Što je skupio? Pa da. Ako imamo po kući, treba pokupiti. Vidite salate. Evo kad naspem malo. Gledaj. Vidiš to? To nam je, ima voska u tom medu. U tom lipovom medu. To ostaje. Kao da nije dobro kad je vrcan. Kao da kad... Ma ne, to je malo počeo da se kristališe. Ne, pa vidi. Dobro. Počeo je da se kristališe. Onda se. Pa da li zašto se ne vosak i... Nema glasa, nema šanse. Nema šanse. Samo to bi se isplivalo, bilo bi u teglici. Razumeš? Sve što je
čisto ispliva, to se pokupi od ozgo i Hoće nam doći Dragana i Đurića. da. Donese rudicu. Ne, da operem kroj, pa ću malo da se spuštim u fotelju. Makar par minuta. Paska napolje. Evo ga ugasio je. Jedan od najpoznatijih frankofonskih pisaca, Amin Malouf, čijih nekoliko knjiga je prevedeno na srpski i objavljeno u izdanju izdavačke kuće Laguna, svoju novu knjigu eseja Poremećenost sveta potpisivao je na štandu svog francuskog izdavača Grasea. Kada se krećemo pored štandova ovde u Parizu na salonu, možemo primetiti da raste broj francuskih izdavača koji se interesuju za našu literaturu, koji objavljuju ne samo romane, već evo ovde upravo stojimo pred setom knjiga koji se bave onim što je najosetljivije, makar kada je reč o brojevima, a to je drama. Dramsko stvaralaštvo koje dolazi sa naših prostora je postalo odista intrigantno, interesantno i evo imamo priliku da vidimo Milenu Marković kako ne samo što odgovara na pitanja, već je imala i tu čast i posebno, rekao bih, zadovoljstvo da glumci, mladi glumci imaju jednu vrstu čitajuće probe ili da
ja sa Francuzima imam neku tu vezu već nekih koliko, pa jedno 4-5 godina, gde sam išla dosta puta u Grenoble na ta razne čitanja drama, izvođenja na radiju, pa u Pariz. Izdata mi je knjiga, 3 drame, sad će da mi izdaju sledeće 3 drame i tako, to je neka moja veza sa Parizom i sa knjigom. Posetioci salona su imali priliku da na našem štandu sretnu srpske pisce, među kojima su bili Vladislav Bajac, Milena Marković, Sanja Domazet, Gojko Božović i drugi. Danas smo imali zaista veliko zadovoljstvo da svojim francuskim kolegama predstavimo naše izdavaštvo. Njih je veoma zanimalo kakvo je stanje u srpskom izdavaštvu, iako mnogi koji su bili u publici su zapravo već imali kontakta sa srpskim izdavačima i veoma pohvalno su se izrazili. Ljiljana Marinković iz Kreativnog centra i ja govorili smo o ne samo brojevima koji pokazuju kakvo je stanje zapravo među našim izdavačima i na srpskom tržištu knjige, već i bilo je reči o tome šta je ono što je za francuski izdavača možda interesantno u budućnosti. Došli smo do toga da je za njih najzanimljivija zapravo izdavaštvo za decu, da smatraju da je Srbija izuzetno interesantna kada je reč o stripovima, što je sada ovde u Francuskoj veoma popularno, i da su potencijali naših izdavača veoma veliki, što oni respektuju i posebno ističu saradnju u oblasti enciklopedistike. Ovogodišnji nastup Srbije na Salonu knjige u Parizu protiče uz nastup predstavljanja knjiga savremenih srpskih pisaca u prevodu na francuski ili na engleski jezik. Osim toga, nastup na sajmu protiče i nakon predstavljanja knjiga koje su naša preporuka francuskim izdavačima, agentima koji zastupaju autorska prava. Osim toga, Salon knjiga u Parizu je bio dobra prilika da se predstave neke od savremenih pisaca, kao što su recimo Vladislav Bajac, Sanja Domazet ili Milena Marković, koji su potpisivali knjige na srpskom štandu, ali na štandu francuskih izdavača. Čitava harizma, aura Salona knjiga u Parizu počela upravo na tim velikim masovnim potpisivanjima knjiga koje traju svakoga dana na štandovima svih izdavača i koji zapravo daju ključno obeležje Salona knjiga u Parizu. To je zapravo velika promocija autora, pa tek potom njihovih izdavača i naravno njihovih knjiga. Ali ono što je bilo veoma zanimljivo, to je dakle da je postojalo interesovanje publike, izdavača, agenata, prevodilaca za knjigu literaturu, a osim potpisivanja knjiga, razgovora o književnosti koji su organizovani na nacionalnom štandu Srbije na Salonu knjige u Parizu i u Kulturnom centru Srbije u Parizu. Ono što je veoma značajno jeste dakle čitav niz predavanja koji su organizovani tom prilikom, čitav niz razgovora, susreta sa slavistima koji predaju srpsku književnost. Sve možete. Stradaju, ali bojim se da nam istorijska praksa u Srbiji pokazuje da se uvek tako desi. Pored ekonomskih problema, gradske vlasti neće odustati od izgradnje započetih projekata, obdaništa mostova, ali i pomaganja različitim kategorijama stanovništva, kao što su najsiromašniji penzioneri i trudnice. Predsjednik DSS-a Vojislav Koštunica je tražio da su time izglasati parlamentarnih izbora. Vlada Srbije je potpuno nesposobna da vodi ekonomsku politiku i zbog toga svakog dana srpska privreda sve više i dublje propada, navodi se u izjavi Koštunice. I potpredsednik radikala Dragan Todorović traži izbor. On kaže da bi vanredni parlamentarni izbori u ovom trenutku predstavljali opterećenje za republički budžet, ali da su ipak najbolji način za rešavanje nagomilanih problema u državi. A predsjednik Liberalno-demokratske partije Čedomir Jovanović izjavio da je ta stranka uvek spremna za izbore, ali da su za nju u uslovima ekonomske krize prevremeni izbori loši.
privredu Vlade Vučkovića tek 40% kragujevačkih preduzeća pozitivno posluje. Sa velikim problemima se suočavaju i građevinske firme u sektoru stanogradnje, gde je potražnja duplo manje nego prošle godine. Prosečni kragujevčani se pak bore sa računicom kako obezbediti potrošačku korpu sa minimalnim primanjima. Kragujevačka privreda prošle godine u ovo vreme bila je u punom zamahu. Sada je međutim situacija znatno drugačija. U lokalnoj samoupravi ocenjuju da je 30% kragujevačkih kompanija pred stečajem, 30% premošćava probleme, dok se pozitivnim poslovanjem može pohvaliti tek 40% preduzeća. Neke investicije se nastavljaju, neke se zaustavljaju i sve u svemu možemo da kažemo da je situacija za sad još nije tako snažno kritična. Planovi i značajan pomak napravit će se ovog momenta kada Fiat i vlada daju svoje uloge i izvrši se zvanično osnivanje firme Fiat Automobili Srbije. To će biti prvi korak i značajan i to će biti faktički novi početak autoindustrije. Očekivalo se da će posao sa Fiatom kao lokomotiva povući usporenu kompoziciju kragujevačke privrede. Međutim, na to će se najverovatnije čekati do naredne godine. Odlaganje ovog posla delimično je uticalo i na potražnju stanova, koja je prošle godine dostizala neverovatne razmere. Može se reći sigurno bar 50% je smanjena potražnja u odnosu na prošlogodišnji period. Međutim, što se tiče samih cena nekretnina, koliko je kom investitoru bitno da dođe do novca, on toliko i ide na sniženje. U konkretnoj situaciji kada smo mi u pitanju, to je moja firma, mi idemo tu išle do 10% najviše. Kupovina stanova bila je tema o kojoj su kragujevčani razgovarali prošlog proleća. Sada je tema otvaranje prodavnice za socijalno ugrožene građane. Procenjuje se da ih je u Kragujevcu oko 30.000. I svi ljudi koji su korisnici MOP-a ili korisnici jednokratnih pomoći preko Centra za socijalni rad ili njihova primanja porodično mesečno ne prelaze 30.000 dinara, moći će da koriste ovu vrstu kredita, da ga tako nazovemo, zapravo je ovu vrstu pomoći koja je namenjena socijalnim najugroženijima. Da je kriza odavno stigla u Kragujevac potvrđuju i kragujevčani. Kada bi vam rekla da mi je zadnjih 35 dinara do 10. Ja ne znam da bi mi proverovao. Ja bih želela da moju penziju 16.500 da nekom u vladi, a da mi da on njegovu, da vidim kako izgleda taj lik život. Najveća kriza u Kragujevac. Skupoća, plate male, penzije male, počan, ne pitaj. 16.500. To je užas. Zato što u takve prodavnice gde god uđeš Želi prvo otroviti gde šta je radilo Sjeća se naravno i koliko godina radila. Yes. I da li uopšte radila. Kriza se osjeća i u gradskoj kasi. Međutim, gradonačelnik Veroljub Stefanović da će već u junu biti potpuno prevaziđena. U međuvremenu ostaje nada da će posao sa Fiatom dobiti na ubrzanju, što bi dovelo do stabilizacije ekonomskih prilika u Kragujevcu. Preduzeće za proizvodnju mesnih proizvoda Juhor otpustila 15, a uskoro će otpustiti još 50 radnika, saopštila opštinsko veće samostalnog sindikata u Jagodini. Predsjednik Jagodinskog sindikata Miroslav Gajić je izjavio da je postojao dogovor sa poslodavcem da se od otpuštanja odustane. U Juhoru tvrde da su otkaze dobili sezonski radnici zaposleni na određeno vreme, a radnici su dobili otpremnine od 150 do 200 evra po godini radnog staža. Od kraja 2004. godine Juhor je u sastavu kompanije Delta, koja je otkupila 74% akcija likvidirane Jugobanke. U selu Sušica, 3 km udaljenom od Gračanice, zajedno žive Srbi i Albanci. Uprkos razlikama i svemu što se događalo na Kosovu, oni u ovom selu žive jedni pored drugih i, kako tvrde, u dobrim komšijskim odnosima. U Sušici živi 110 srpskih i 50 albanskih porodica. Između njih su ratna dešavanja prekinula svaku komunikaciju. 10 godina kasnije zajednički problemi natjerali su ove zajednice i sela da ponovo razgovaraju. Shvatili smo i Srbi i Albanci da moramo zajedno da radimo na rešavanju problema sela, da bismo bolje živjeli i da bismo omogućili našim potomcima da nekim boljim uslovima žive od onih koji su ranije bili. Da rešavamo te komunalne probleme i
sve ono što je životno pitanje, a politiku da ostavimo sa strane. Nezaposlenost, nedostatak vode za piće, loši putevi, zajednički su problemi i Srba i Albanaca iz Sušice. Albancima Srbi nisu problem, već priželjkuju veću pomoć kosovskih institucija za žitelje ove zajednice. Mislim da su međunacionalni odnosi u Sušici najbolji u celom Kosovu. Ali ja prema mom mišljenju da se to malo uzima u obzir i meni izgleda kao zainat neće da se investira u Sušici protiv toga što mi živimo zajedno i bez problema. I Srbi i Albanci u selu mahom žive od poljoprivrede, slobodno obrađuju svoje njive i pomažu jedni drugima kada su poljski radovi u jeku. Ako nema neki Srbi da dođe da mi povore mi Albanac. Mahom kombajnu ima Albanac, isključivo sa Albanci vršim. Albanac mi ore njivu u Sjeničani i tako kažem, nemamo problema s Albancima. Meštani Sušici ističu da se za poslednjih 10 godina nijedna srpska porodica nije iselila. Naprotiv, Srbi grade nove kuće. Ovde Albanci mi rade kuće, recimo moje kuću rade Albanci. A zašto? Zato što su jeftini. Jeftinije rade i prema tome nisam uzeo da smo jeftinije rade. I Srbi i Albanci ističu da moraju da ostavi za sebe sve nemile događaje. Žele bolju budućnost za selo i njihovu decu. Romska populacija u Srbiji već generacijama živi u siromaštvu, lošim higijenskim uslovima i sa oskudnom ishranom. U Smederevskoj Palanci pokušavaju to da promene. I to tako što je za 20 dece organizovano predškolsko obrazovanje kao osnova za drugačiji način života. Prema nezvaničnim podacima na teritoriji opštine Smederevska Palanka živi više od 2000 Roma. Od ovog broja 40 dece rođene 2002. i 2003. godine koja nisu obuhvaćena obaveznim predškolskim obrazovanjem. Kroz projekat pod nazivom Uključivanje romske dece u predškolsku ustanovu Učika Jovan Zmaj, predškolsko obrazovanje steći će 20 dece uzrasta od 5 do 6 godina. Zadovoljna smo sa njega, vaspitačica isto kaže da je dobar, da je aktivan, da hoće da crta, da piše, kući isto kad ima nešto da uradi neki domaći, on to uradi. Ja mu dosta pomažem i tata, svi smo uz njega i mislim da je spreman da bude u prvi razred. Uključivanje romske dece u predškolsku ustanovu podrazumeva uobičajeni dnevni boravak, individualne razgovore sa roditeljima i posete porodicama. Deo edukacije obavlja se kroz radionice u kojima aktivno učestvuju romska i neromska deca i njihovi roditelji. Ostala deca su ih prihvatila, igraju se, druže se, nikakve razlike ne primećujem među decom. Nosilac projekta vrednog 906.000 dinara je opština Smederevska Palanka, a projekat je podržao i Centar za socijalni rad, kao i Fond za razvoj Ujedinjenih nacija. Što se tiče romske dece, kako će to uticati na njihov dalji život, dobit ćemo jedne nove mlade Rome koja će biti prihvaćena u sredini obostrano, bez ikakve diskriminacije. Večernja škola namenjena Romima koji nisu stekli ni osnovno školsko obrazovanje je sledeći projekat koji će u cilju integracije Roma u društvenu zajednicu podržati Skupština opštine Smederevska Palanka. Jedan policajac je teško povređen u pucnjavi koja se desila kod benzinske pumpe Minut na autoputu Beograd-Novi Sad. Tom prilikom ranjena je još jedna osoba koja je sa trojicom saučesnika opljačkala Zlatan u Zrenjaninu. Njih je nakon pljačke jurila policija i kod pumpe je došlo do sukoba. Pljačkaši su prvo pucali na saobraćajnog policajca koji je uzvratio paljbu. Policajac je nakon pucnjave teško ranjen u grudni koš. On je prebačen u Novosadski urgentni centar i kako saznajemo u toku je njegova operacija. Policija traga za ostalim članovima grupe koji su uspjeli da pobegnu. A beogradskim ulicama motoristi su danas prvi put ove godine zavodili veške. Vozači putnog motora noseći fluorescentne prsluke podržali su usvajanje novog zakona o saobraćaju. Nadajući se da će motoristi na putevima u Srbiji biti bezbednosti.
šalje pola 5. Pa taman za sat i po vremena. Cijelu baštu kosiš? Pa ne znam baš da, neću cijelo, nego sam tako. Ili deo ovdje. Pa šta je? I možda odem do Veselike. Mi ćemo otići na staviti. Zašto? Što imaju skraćeno mjesto s promijenjenjem. Pa ne, nije puno, bit će paš. Nije strašno. Da budu zaštićeniji, ako se normalno ponašaju i saobraćaju, kao pešaci da budu zaštićeni. To bi bilo idealno, jer mnogi automobilisti uopšte ne fermaju motore i prosto idu nas, ruše nas, pregare. Ovo je Labović. A ovaj pas je toliko našpamet u Hrvatska. Ona sve dotka. Ona samo ne onda govori. Stvarno šta je, kako se bata kaže? Ako je noć ovdje se potpiše, samo nešto ostro sad. Kaže, kako kažeš? To se to komentar. Gdje su one moje stare patike? Adidaske. Onda su gore, mamo, dole. Ili ne, tu negdje, mamo. Ne znam, bile su, ja mislim, jutros. Nije fazan ove da ozelenim. Pa ne znam. Su podrum, ne znam. A, tu su, dobro. Ne. Aska, jel idemo da kosimo stavu? Jel idemo? Idemo. Važi, Aska, dovoljno. Idi, otvori vrata, idemo. Ajmo, idemo. Idemo, Aska, sam uzem šešir. Idemo, Aska. Idemo. Ajmo. Thank you.
kaka.